سلام كمي صنحو كبرات تخاتلت نلوم حمس مشات 4 تحساس 2025 زتدالو حدش زيارات حيزالكم قريب لخو مكتتالكم يعدم فلما كان دبتاتو اب كتما مقلزو عالم التفنان زملكز زلو حدش تمعبالتاتن لما امانغو منغست كلام حران فانون استخايد سمع زملكاتن بريزدنت ساسافورك 12 امباسادرات تقبيلو كامزا زراربان أمريكا إيرترا تركبن هاجرات ناي عقبة حتى كم زي تقبل زوج أتو حق كم زي دقتون أب إيرترا ناي كتابة وفر كم استخايدن إثيوبيا مس برازيلين تشاينان وعل كم زفرمتن زبلون قال إن زحبر زر زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا سبسكرايب بمقبار كسامو دعتا ختكاتلونا بخبرنا عدموكم هاجرات عرب أنصار منجست سراي السودان موسان تجليسو مرحتها هاجرات وشمت عرب تمال ربع سعود عربن أمريكان نت أب سودان زكاير زلو كينات نمقراص زجبر وحابر وسرح بحقوس كمستقبلوا نت أب كربا أوان ببريزدنت أمريكا دونالد ترامب زوج أمامه كم زدقفون جليسان أما زازم مبل 46 على بايتو متحوار وشمت عرب أب بحرين أبزوز وانا مودعتا مجلسي اتم مرحته مرققعنا مملاسن منغستاو تكالا السودان معقاب نزقبر سعرتا دقفهم كهبون كالله متأتاو اميريت كام زي كونانو تاقاليسو اتم اقلت بفولي نلول وراس عارت سعود عرب محمد بن سالمان ابور حدار واشنطن ابزقبر علا كايدو زرب حاويسو نسعرتا سلام زن ادخوينو اتناي سعود عرب مراحل دونالد ترامب كينا السودان معراف تراو كساوات مقسقاسو موقيسام ترامب 10 شعات حدار نتقجتنا موقاد كسرح قال اتو دحر مصنحو لول زود بقت تحاجزو دحر محتاتو اسقم تزتو على نتقررون مفتاح رئيس قمت مخانو قاليصو خمزر لون يفلات اتو مرحت بتوساخون نتبع 10 مسكرن بسعود عرب امريت قبصن امريكان زوصا مغلصين سلام صتان مملاس حجز قبراو سرح مخانو كارغاغصون كارلو نتب منغست سراي السودان زوصا ناي تقام مجلسات عشش كم زوالو وتحبير الله سب او قرلو بزملكته مجلسه اتم زواغو زلو حيلتات مس اهغراو حقن اواج جدان كردادو نسيبيلات ككلاخلو تميت نمكلخال بزي عنقفات رديت كمچاچو اتحساسيبو خمزلون يحبار منغست السودان اميريت عرب هلاوا ابت امامه فصيمو كم زي قبالو خغلصن كالا نتناي ترامب امامه كقبالو كم زي كونه قديمو مغلاصون ኤርትራ ተረከበን ጎራብታ ሀገራት ወን አብጎን መንግስት ሰራዊ ሱዳን ደው ከብላ ከም ዝኸላ ምጥቃሱውን በተወሳኺ ይሕባር አሜሪካ ኤርትራ ተረከበን ሀገራት ናይ ዕቅባ ሕቶ ከም ዘይተቀበል ዘውፀቱ ሕግ አጽዲቃ أمريكان 10 هاجرات عقبة كم زي تقبل محبارات جاليسو اتن 10 هاجرات أمريكا أقدمة زيجات نابت هاجر كينكساقسو قد يبات سنحت مخانة استقلت أخوينو كابتن زدكسا زلو هاجرات زمسو زيجاتات زخوانا عقبة حتو قبل كم زي كوانا زقلت أمريكا نايت زوسدو تسقمته زتفرالي مخنيات كم زلو ونا نسير الله كفل دحنت هاجر كلتا أبالات هاجرو حلوة بحدا زيغا أفغانستان بتي دحر مقتالهم نتسقمت كم زبقست زحبرت أمريكا أقلقل زيغنتن إميغريشن نايتا هاجر أبزوصو ممرحة لخلهم آمد سراي زركابو حتو تات حملاي كار زيغنتنا عقبة ويكاب 10 هاجر زمتو زيغاتات دو كبل مخانو قاليسو الله بريزدنت أمريكا دونالد ترامب أبور حسنا أبلعل 10 هاجرات ناي مقشا أقدا أبلعل كالو 9 هاجرات دما كفيلا وأقدا كم زقبرا فليتو منبارو زفلت كوينو مقصلتا نايتا أمريكا نمصراي سرحات مخانوون أفليتو الله اتتكال زيغنتن إميغريشن كابزن هاجرات نزمصو سدتنياتات داغماي كجمجمن داغماي قال محتت كجبرون مدب كم زلوا ازون كساب 2021 كخيد كم زخلون قاليسو الله من محدار ترامب نا أمريكا زيغاتات لعل زخوان يخون كال زيغات زبالو زخوينام كوصو كم علامة حيزو كسرح مصنحو زحبرو منشتات نايتا هاجر نتوم زيغاتات كالوت هاجرات أمريكاويان نكوخانو بسبب كحلفهم تجددو خمزلون يقلص مسا هاجرنا أب حدقا مسآتوا زخوان عدل أي كهلواناني كم زبال استقلصا دونالد ترامب من محدار بايدن صقم كابزلون هاجرات نزمص وساتنياتات زهبو ناي إميغريشن حاجزات بدق يقمقم كم زلو قاليسو الله
ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት ካብ መገሻ ዝተኣገደ 19 ሃገራት ንዝመፁ ሰባት ቀጠልያ ካርድ ክወሃቦም ዝኣመሰሉ ኩሎም መለክዒታት ኢሚግሬሽን ደወቢልዎ ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ዜጋታት ናይተን ሃገራት ንዝህልዎም ናይ ኢሚግሬሽን ናይ ዕቑባ ሕቶታት እውን ደው ከም ዘበለ ምሕባሩ ኩነታት ስደተኛታት ኣሜሪካ ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝበኣሰ ይኸይድ ከም ዘሎ ይጥቀስ ኣሎ። እቲ ለውጢ ኣብቲ ትማሊ ሰሉስ ኣብ መረብ ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜግነትን ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ዝተዘርግሐ ኮይኑ እቲ ንኹሉ ሕቶታት ጠቕሚ ኢሚግሬሽን ንምስራሕን ንምጽዳቕን ሓላፍነት ዝተዋሃቦ ትካል ነቲ መግለጺ ከም ዘውፅኦን ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝተቐመጠ ጸሊም ታሪኽ ምዃኑ ጸብጻባት ይገልጹ። እቲ እገዳ ንዜጋታት ኣፍጋኒስታን፣ ሚያንማር፣ ቻድ፣ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ኢኳቶሪያል ጊኒ፣ ኤርትራ፣ ሃይቲ፣ ኢራን፣ ሊብያ፣ ሶማልያ፣ ሱዳን፣ የመንን፣ ቡሩንዲ፣ ኩባ፣ ላኦስ፣ ሰራሊዮን፣ ቶጎ፣ ቱርክሚስታን፣ ቬንዙዋላን ዝመፁ ሰባት ዝምልከት ምዃኑ እውን እቲ ሓበሬታ ይገልጽ። ኢትዮጵያ ምስ ብራዚልን ቻይናን ውዕል ምኽታማ ተገሊጹ። መንግስቲ ፌደራል ምስ ብራዚልን ቻይናን ኣብ ምስጋር ገበነኛታት ዝተኸተመ ስምዕ ንምጽዳቕ ዝተዳለወ ኣዋጃት ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ምቕራቡ ተገሊጹ። እቶም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ዝተፈረሙ ስምዕ ኣብ ግብሪ ንኽውዕሉ ብክልቲአን ሃገራት ከም ዝጸደቕ ዝገልጽ ሰነድ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ክለዋወጡ ከም ዘለዎ ዝገልጽ እቲ ሓበሬታ ብመሰረት እቶም ስምዕ ኣብ ሓንቲ ሃገር ብገበን ዝተፈረደ ሰብ ናብ ካሊእ ፈራሚ ስምዕ ዝኾነት ሃገር ክሰጋገር ዘኽእል ምዃኑ እውን ይግለጽ። መብርህ ናይቲ ነቲ ስምዕ ንምጽዳቕ ዝተዳለወ ወረቕ ኣዋጅ እቶም ስምዓት እሱራት ኣብ ዓዶም ፍርዶም ክሕልፉን ናብ ሕብረተሰብ ንኽንጽንበሩ ዝሕግዝ መስርሕ ዝሕግዝ ምዃኑ ገበነኛታት ዓዲ ቀይሮም ሰብ ከየደናገሩ ዝጠቅም ምዃኑ እቶም ምንጭታት ይገልጹ። ኢትዮጵያ ካብ መንግስቲ ቻይና ናይ ምትሕባር ሕቶታት ክትፍጽም ወይ ግቡእ መልሲ ክትህብ ተገዲዳ ምንባራ ኣብዚ ግዜ ድማ ናብ ባይቶ ከም ዘሕለፈቶ እውን ዝነገሩ እቶም ምንጭታት እቲ ስምዕ ምስ መንግስቲ ብራዚል ዝተገበረ ስምዕ እውን ወሲኹ ከም ዘሎ የንጽር። ምስ ብራዚል ዝተኸተመ ናይ ምርድዳእ መዘክር እውን ብዙሓት ብራዚላውያን ብዝተፈላለየ ገበናት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ዝሓበረ ኮይኑ ነቶም እሱራት ብዝምልከት ክወሃብ ንዝድለ ሓበሬታ ከም ዘበገሰ ተገሊጹ ኣሎ። ብዝተፈላለዩ ገበና ዝተፈረዱ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ብራዚል ክህልው ተኽእሎ ከም ዘሎ ዝጠቅስ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መግለጺ እቲ ስምዕ ንኽልቲኡ ወገናት ኣርባሓ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ ኤርትራ ናይ ክታበት ወፍሪ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ። ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣብ ዝተኻየደ መደብ ክታበት ጥሪት ኣብ ንዞባ ሞልካ ኣስታት 100,000 ጥሪት ከም ዝተኸተባ ኣብቲ ንዞባ ሓላፊ ጥሪት ልዑል ጋይም ገሊጹ። ኣብቲ ንዞባ ኣብ 19 ምምሕዳራዊ ከባቢታት ዝተኻየደ መደብ 65,000 ጥሪት ዝተፈላለዩ ሕሙማት እንስሳታት ክኽተቡ ከለዉ 2,000 ኣኽላባት ድማ ኣንጻር ሕማም ዑድ ከልቢ ከም ዝተኸተቡ ተገሊጹ ኣሎ። ወነንቲ ጥሪት ኣብቲ ናይ ክታበት ወፍረ ብግቡእ ምስታፎም ዝገለጸ በዓል መዘ ሳላ ድጋፎም እቲ ፕሮግራም ብዓወት ተግባራዊ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ጥዕና ጥሪቶም ንምርግጋእ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ብምንኣድ እቶም ሓረስቶት እቲ መደብ ቀጻሊ ክካየድ ከም ዝሓተቱ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት ጸብጻብ ኣብቲ ንእዞባ ኣብ ወርሒ ሚያዝያን ግንቦትን ተመሳሳሊ መደባት ክታበት ተኻይዱ ምንባሩን ህዝቢ ጥዑይ ፍርያት ጥሪት ክረክብ ኣዝዩ ወሳኒ መደብ ምዃኑ እውን እቲ ሓበሬታ ይገልጽ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ 12 ኣምባሳደራት ተቐቢሉ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናይ 5 ቋምትን 7 ተንቀሳቐስትን ኣምባሳደራት ወረቐት ምቕባሉ ተገሊጹ። ናይ ስዑዲ ዓረብ፣ ጣልያን፣ ሩስያ፣ ሱዳን፣ ሕብረት ኤውሮጳን እቶም ቋምቲ ክኾኑ ከለዉ ኣውስትራልያ፣ ፖላንድ፣ ሞሪታንያ፣ ዛምቢያ፣ አይቮሪ ኮስት፣ ሩዋንዳ፣ ስሪላንካ እውን እተን ዝተረፋ ምዃነን ተገሊጹ ኣሎ። እቶም ወረቐት ስርሖም ዘረከቡ ኣምባሳደራት መልእኽቲ መንግስቶም ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዘብጽሑ ኮይኖም ኣብ መንጎ ሃገሮምን ኤርትራን ንዘሎ ክልቲኡ ዝምድና ኣብ ምድንፋዕ ክሰርሑ ምዃኖምን ብተወሳኺ ገሊጾም ኣለዉ። ኣብ ከተማ መቐለ ሎሚ ዝወዓለ ምትፍናን ንብዙሓት ከዘራረቡ ዒሉ። ኣብ ከተማ መቐለ ሎሚ ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዘምርሑ ዕጡቓት ነቲ ቤት ጽሕፈት ከይቦሞ ከም ዝወዓሉ ዝተገለጸ ኮይኑ ናይ ቀረባ ኣዘዝቲ ሰራዊት 31 ነቲ ፍጻመ ንምህዳእ ከዘራረቦም ዋላ እኳ እንተፈተኑ ላዕሎት ሰብ ስልጣን መጺኦም ከዘራርቡና ኣለዎም ብምባል ግን ከም ዝነጸግዎ ይግለጽ። ፈርቂ መዓልቲ ምክትል ፕሬዚዳንት ክልል ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋን ሓላፊ ቢሮ ሰላም ጸጥታ ሌተናል ጀነራል ፍስሓ ኪዳነ
ምስቶም ዕጡቃት ከም ተዘራረበ ተሓቢሩ እኳ እንተነበረ ውፅኢት ትዝርብ ግን ዝኾነ ዝተባሃለ ነገር የለን። ብመሰረት ጸብጻብ ቢቢሲ ድሕሪ ፋዱስ ናብታ ከተማ ዝኣተው ካልኦት ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ኣባይተ ጽሕፈት መደበር ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነ ከም ዝተቆጻጸሩን ነቶም ሰራሕተኛታት ካብቲ ህንፃ ክወፁ ከም ዘገደድዎም ተገሊጹ። በዚ ምክንያት ድማ እታ መደበር ዜና ንክልተ ሰዓታት ስራሕ ደወቢላ ከም ፀንሐትን ናይ ምሸት ግን ኣብ ስራሕ ከም ዝተመለሰ ዝተገለጸ ኮይኑ ብተወሳኺ እውን ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ዝርከበሉ ከባቢ ድሕሪ ፋዱስ ዓው ዝበለ ፍንጀራ ከም ተሰምዐን ቢቢሲ ንሰበስልጣን ብዛዕባ ተጠንቂ ሓቲቱ እኳ እንተነበረ ኣብ ምፅራይ ከም ዘሎ ካብ ምግላጽ ሓሊፎም ካልእ ዝበልዎ ነገር ከም ዘየለ ገሊጹ። እቶም ዕጡቃት ኣብ ፍርቂ መዓልቲ ምስ ሰበስልጣን ግዝያዊ ምሕዳር ካብ ዘካየድዎ ዘተ ብተወሳኺ ሎሚ ሓሙስ ምሸት ካልእ ዙርያ ዘተ ከካይዱ ቀፀሮ ከም ዘለውን ተገሊጹሎ። እንተኾነ ግን ፕሬዝዳንት ግዝያዊ ትኽልል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብታ ኣኼባ ተረኺቡ ዳይተረኸበን ዝተባሃለ ነገር የለን። ካብ ትማሊ ጀሚሩ ምንቅስቓስ ዕጡቃት ከም ዝረኣዩን ሻቕሎት ከም ዝፈጠረሎም ነበርቲ ከተማ መቐለ ዝተዛረቡ ኮይኖም ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ብተደጋጋሚ ወርሓዊ ደሞዝን ካልኦት ጥቕመታቶም ክውስኹ ጠልቢ ጸኒሖም እዮም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቓስ ምክንያት ኣብ ክልል ዘጋጠመ ምድንጋይ ምኽፋል ደሞዝ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ህንፃ ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዝተረኣዩ ዕጡቃት ሰራዊት 31 ሲዒቡ ምንቅስቓስ መካይን ከም ዝተዓናቐፈ ነበርቲ ዝገለጹ ኮይኖም ብተደጋጋሚ ምንቅስቓስ ወተሃደራዊ ኣባላት ኣብ ነበርቲ ፍርሒ ፈጢሩ ከም ዘሎን ብተደጋጋሚ ካብ ባንክታት ገንዘብ ከውፅኡ ካብ ዕዳጋታት መሰረታዊ ነገራት ክገዝኡ ገሊኦም ድማ ግጭት ከይፍጠር ብምስጋእ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይተረፈ ክገሹ ይረኣዩ ከም ዘለው ገሊጾም። ኣብ መንጎ መንግስቲ ክልል ኣምሓራን ውድብ ህዝቢ ፋኖ ኣምሓራን ዘላቒ ሰላም ስምዕ ከም ዝተፈረመ ተገሊጹ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ካብ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቅ ጉጅለ ፋኖ ሓደ ዝኾነ ውድብ ህዝቢ ፋኖ ኣምሓራ ምስ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ነባሪ ሰላም ስምዕ ፈሪሙ። ሕብረት ኣፍሪቃን በዓል መዚ ልምዓት ኢጋድን ኣብ ምፍራም ስምዕ ሰላም ኣብ ድርድር ከም ተሳተፉ እውን ተገሊጹ። እቲ ስምዕ ሓላፊ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣረጋ ከበደ ኣቶ ማሰርሻ ሰጤ ድማ ካብ ህዝባዊ ውድብ ኣምሓራ ፋኖ ከም ዝተኸተመ ተገሊጹ። ሓላፊ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣባን ስምምዕ እዛ መዓልቲ ንህዝቢ ክልልና ፈላማይ ዓብ ናይ ሰላም ፍጻመ ዝተፈጸመላ መዓልቲ ክብል እንከሎ ካፕቴን ማሰርሻ ሰጤ ድማ መወዳእታ ዝኾነ ይኹን ግጭት ዘተን ድርድርን ክብል ተዛሪቡ። ቅድሚ 5 መዓልታት ዝተፈላለየ ገጻት ማሕበራዊ መራኸብታት ክልተ መራሕቲ ውድብ ህዝቢ ፋኖ ኣምሓራ ምስ ካልኦት ኣባላት ኮይኖም ንመንግስቲ ኢዶም ከም ዝሃቡ ክግለጽ ዝቐነየ ኮይኑ ካብቶም ኢዶም ከም ዝሃቡ ዝተገለጸሎም ሰበስልጣን ካፕቴን ማሰርሻ ሰጤ ዝርከቦም ሕጂ ምስ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ቋሚ ስምዕ ሰላም ከም ዝፈረመ ተገሊጹ ዘሎ። መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ብዛዕባ እዚ ክሳብ ሕጂ ዝበሎ ነገር የለን። ኣቶ እስክንድር ነጋ ናይ ዝፋኖ ጉጅለ ቀንዲ መራሒ ኮይኑ ኣቐደመ ኣቢሉ ምስ ወከልቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ኢጋድ ሕብረት ኤውሮጳ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣብ ዘይተገለጸ ቦታ ተረኺቡ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ምንባሩ ይዝከር። ኣብቲ እዋን ኣቶ እስክንድር ነጋ ኣብ እዋን እቲ ዘተ ምስ ፌደራል መንግስቲ ናይ ምዝራብ ጉዳይ ከም ዘይተለዓለ ገሊጹ ነይሩ። ሕጂ ድማ ካፕቴን ማሰርሻ ሰጤ ብስም እቲ ጉጅለ ምስ ክልላዊ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ስምዕ ዝፈረመ ኮይኑ ኣብ ስምዕ ኣቶ እስክንድር ነጋ ይረኸብ ኣይረኸብ ዝተገለጸ ነገር የለን። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል። ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት በቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም።